dating kambal. Kailan live nyo sa Bigo? Bukas. Bukas magla-live. Di ba hanggang gabi na yun? Online. Mga ano lang yun? Mga ano yun? 9. Artista na sana yun eh. Di lang natuloy. Okay, go get Saan yan, Riz? Dyan? LPU din? Nagising airpot mo. UP naman. Hindi niya alam. Di ako makakanood bukas, may concert ako nga din. Kami rin may concert. Last 5 minutes, guys. May concert din. 1:35 end na kami. LPU. AD, si AD. Adi A o AD. Tsaka sino yung isa? The One, ano yun? The one. The One. Cup of Joe. Solid yan. Minamahal kong karpintero. Kay ano, mama po. Sa katawan kay daddy. Alam mo, Sa pa daw? Porque wala akong skirt. So. Nagpuwet na mo ako tingnan. Pwede nga ng mukha mo, tinan mo. Uy, anong oras Parang na? ano, nagugis mong gana. Pumet ako eh. Oh, Kim. Sana din maramdaman mo kahit na anong pagsubok handa ko sa katawan mo. Este pangatlo ko na ako'y giyak takot. Libre mo kami, Du. Mukhang babae. Di talaga ako nag-napkin, guys. Sabi ko sa inyo, di ako nag-napkin. Isan. Tabi lang. Wala na viewing Pag may nag-send ng corgi, matagal na heart. Puro mag-jowa, babe. Nauuta na ako sa mga mag-jowa eh. Sa pakulin. Kamat batok naman. Kumuting ko batok mo. Lakas mo, baby. Iba ka dyan. Saluhin, pwede naman. Naning mo lang ako, konting iya naman dyan. Nag-volleyball? Volleyball naman, yeah. Ano po? Basketball. Basketball. Arbor di po guys, sold na po eh. Ayaw nakitang pakawala. Tito ko po yan, tito. Tito. Tabi lang. Oo, kung alam mo lang. Six flat po, baby. Tabi lang. Ito maganda. Lumuka. Magbayaw, magbayaw kami. Sabay kayo maligo. Ganun talaga pag magkapatid. Thank you po, Kimi. Dapat mo na malaman. Sino may pinakamaraming babae sa inyo? Grabe. Grabe yan, ah. Good boy ka mo kayo. Good boy. Balit kayo pwesto. Bakit, Kyle? Bakit ba, Kyle? Si Lance ay. Hindi o. Ikaw mabigat. Baby. Kuya Lance ay. Tito Dandy at Lolo Daryl lang. Nahihirap para sa akin dalawa. Bakit ba? Ah.
Hello po, Celine. Similar? Extend live. Extend. Pag na-complete na guys, extend kami. Pag na-complete yung corgi, Tiger look. Saan na naiba ko? Gusto niyo lion? Ay, oo. Iiyak ako pag may lion. yun o, Celine, thank you agad. Pag may lion, McDo Heart matagal. 10 minutes. McDo Heart, 10 hours. Muyuwing kaya. Di uso yun. Bubblegum lang. Palupit. Saan ka nagpa-brace? Sa ano po? Sa Imus. Happy birthday, Malot Abalo. Heart shape ulit. Pag may corgi, heart shape yan. Matik. Let me Kami think. nag-smoke, nag-load, nag-coke, nag-choke, tapos nag-elevate. Thank you agad, Celine. Gagi. Blink 3. 8 ball tayo guys. Kalabanin niya ako. Hey. Isa pang magjowa. Isa pang magjowa, end ko na. Ayun. Ay, grabe. Yoko nga. Go na, Lion, go na. Raul. Ay, Dewey online, 8 ball. Hindi, ngayon lang. Ngayon lang ako, Ano? ano. Gabi na. Ay, bumaga na. End na tayo? Ano naman bukas? Gagawin pwedeng nun. May filter kasi. Ay, Dodi. Ay, si Dodi, guys. Every corgi may ano, may lion. Ay, ano, may McDuart din. McDo Heart. Hi, Dodi. It's so late. Last na yung 140. Last na to, guys. 140 will 140 end. po, mag-end na kami. Kuya Lloyd, yep. Morning. Morning, morning. Padaan lang. Late na late ka na. Last 2 minutes. Ganda shirts mo. Hey. Parang vape. Oh, vape yan. Hindi ako nagla-live, Kim eh. Hey. Short for sale. Ako po, Kimi. Kimi. Fake lang to. Dodi. Fake vape. Beauty ng story. Sige na. Magkano shorts? Ano lang to? Sublimited guys. Ano? 250 ata. O Ulit-ulit. 350. Last 1 minute. Uy! Uyun. Yeah. Thank you, Dodi. Thank you po. May heart pala. Sim guys, every corgi po may pa-McDo heart kami. Isa pa. Isa pa.
1 minute. Si Loki sa likod, Sim. Ayun, Teo, tingnan mo. Shout out sa'yo, Usman. Mag-end na, late na. Oh, last corgis, guys. Last. Uy, Ayun! Dalawa tayo, dalawa. thank you, Dodi. Thank you po. Maganda po kami. End na. Okay, guys. Grabe po. Let's wrap this up. Okay guys, thank you so much. Thank you very much guys. Just Boy brother, nandito ako pa rin. Thank you. Last 5 minutes ay. Sabi niya na. Dodi, nagsan ng Orgi. Sige, pagbibigyan kita, Dodi. Sige, sige, sige. Hmm? Durog ka na boy, sige boy. Di ako Solo makapokus mamaya. Solo McDo pa gusto mo 145, sure na yan guys. Yan, iubo na yung si Luki. Uy! Grabe yung trick shot, do. Uy. Thank you for the... Ano daw? Thank you for the corgi. Lo, sino ko ba yung motor? Do, trick shot. Yan, tama yan. Pakita nga ito trick shot mamaya. Kamay sa batok, saan ka muna? Kamay sa batok. Corgi muna. Puta. Talo ko do. Mamaya ulit, wait lang. Di ba po kasi. Uy, Uy, grabe talaga. grabe si Dodi V. Dodi B. Grabe. Nasa bahay. Thank you, Pong. Thank you, Boom. Last call na to guys, 140. Ay, 145. Kanina ko pa naka-live. Oo, pinakamatagal na live ko na to guys sa TikTok. It's been 2 hours. 2 hours out. 2 hours. 2 hours, sakto ma? Thank you, Pong. Yung mga po. Uy, nag-end ulit. Grabe. Thank you, Dodi. Thank you so much. Solid ka, Dodi. Mhm. Mama mo magjowa. Barilin ka to eh. EJ Pom, thank you. Wala na ang kuya. Sana maka 10 corgi. 2 minutes left guys. 2 minutes left. Thank you, Dodi. Si Jobs Boy, ang strong, nandito pa rin. Thank you so much, Jobs Boy. Tsaka si Riz dyan, nandito pa rin guys. Uy, grabe. Si Duli. Grabe. Ano yan? Road to 300 views. Sim. Dami pa rin na, dumadami. Late na. Papadamihin ang ano nyo 1 minute left guys. Sure na to, end na. Paano pag mag-request na naman? 30 minutes. 30. 30 minutes, kailangan layo na. Last na. Okay, last na guys. Guys, magka-10 na.
Dewey, trick shot tayo sa lahat. Trick shot. Uy, Nagsid ulit. last na daw yan. Thank you, Dodi. Ito daw yan last. Di pa daw yan last. Last 5 pa. Last 5. Kuya naman. Kota na sa McDoward. Ayun naman. Ayun ang McDoward to. McDoward. Hello po AJ. Mhm. Grabe naman, Dwi. Ang dami mo naman damit na ilagay doon sa ano. Tampak naman. Hindi, mga mababaw. Ano naman dito, eh. Bakit natin ang back doon? Uy! Yan, pati si Luki. Nakahawa na ako. Pagod. Yun na. Napagod. Guys, it's 1:46 na po. We have to go, guys. Bye everyone. Sa mga may pahabol pa dyan, go na po. Go na. This is your last call to extend 1 hour. Guys, goodbye everyone. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Need na po magpahinga, guys. Guys, sa mga LPU yan dyan, bukas po nasa LPU kami. Bye, guys. Ay! Ay, gago.